بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الأخيار غر الميامين. أما بعد، كويزي وتكفوا كومور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتكفوا كومور، Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambaye man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Mrikao amini Mwenyezi Mungu ninsi huya mwiso na ndogo za khairi hauya dazi ikamruka tsina ndogo za khairi tisharti mruya onehukabanu amtsahoneone henerongo harma mawdhu'u kadha bahata zila mawdhu'u zila sujet nyangu ya bidi wandu azimetrize kwezi watukufu na msuiba wajirie dunia na mnisamihi kabna mnabuhu sinde corona zimbwade za kiatu zila zenye mazambua sha mrungu sikitiho wakati mru ya wanao wa Komori heli wajele zao harumwe maudhuwa hangino maudhuika wake jari husu mbadeka wakar jazi para rahake janja harumwa yensi inje harumwa isi wa shahatu cha zingarwa ne farazi showade ulaika wakar jau para ikaunguo hama bahari ijau izamise wandu abwe bahari yo kaitsungwa serikali yo kaitsungwa na opoza ngiyo hama Mwenyezi Mungu yasari laha ukana banu ya qiyama isange jao wanrungwa joa la umwazali ukana no ya robo serikali ngelazimu hensi mafuko fulani ya hoa Komori harumwe akhira hensi le porojo biu amini Mwenyezi Mungu na kiyama ye khwanda rugoza khair ya wadaza otslaona bendi wajawadi ikaunu kwa tumetrizewa ne mashino kwa tumetrizewa ne ma Europa ketu metrizewa ne ma Americain ketu metrizewa no Arabu anayasi Odwandu walona ujuzi jome wandogo za kitwabi shale huwa Komori ensi hatu keti na doktor wala walio wala mujarrad doktor wasingu paremati kwa tsina wanru wa ukansi wa pangi ukaba nungari wana wade saunu hadala okata kabati la pitali shamonsi ema doktori upangwa hama haminga takriban mahamfukari wenda mahakume specialize nezi azali ndio namfikiri mahamine au miraruna mbahindu eyawe wa ulaumi wando deyezi inilio vano ikawa toa wanawasome utwabibu abo lazima ekarenge 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 le abide matwabibu wa jotolo ne serikali ya azali wa waswili 2023 lapitali nzuani ngihurabu ngawe ya usiwa ngazija dabana kabwa kabati ya doktor na madehili raha ewa ulaumi wando ulaumihwa wamedabdala wajohari wataki watajidini wo azali wo sambi wo ikililu
wazali awakarendo abeheliyo abo wandu wao pia ngebidio rambe ukana rjilau sonzi sha wakati unurzambao unsi wakati wa ulaumu unua wakati wa utsaha hilla unua wakati wa utsaha solution sha ila solution rajo itsaha garijo ukana ngetsahaori jokanga sina matwabibu yabo karna ukawahara ngetsahaori jokanga sina lopitali karna ukawahara ngetsahaori jokana nga sina malalao karna ukawahara shainsi ketsina matwabibu ketsina lapitali ketsina malalao rangamiziwa rango uhuru rengwa hata leo basi ya hila nzima ledala oku ikao ngilo harmwe problemu yino si ulaumu wandu walo harmwe zileo hau wandu walo na jeshi hau wandu wavao masangai wajirende ukama doktori la wakatiriza mbao unu hai na mandamu ngujua le dala ole jangu le dala ole jangu domrutawa ra raisi ra waziri ra koloneli ra direktori ra tijindovi ra sekreteri ra tijindovi wao pia le dalao lahaone lahatu lozima ukaunua dewendao utsoulaha ukanga mwendo ha direktori hao ha waziri hao ha presida hao ha raia mahoza ndala wayo le dalao lezima rilonilo ikaongilo jangu ketsu hutajiersa miziwa rwa mabeye rirudi rideziwa si sharti watola qarari nuji hifadhi ikausa ujokana obahanenda obanungabongama si sharuti ulinde mrahwa mbiyetse na ukangabongama yabo bwakomo wandu wabiro wetso mwezesha uke qararire ngwanayi unumtapalo le dalao lo jangu do haina mndu watina usamiziwa watina usingarwa zanvu ni sirikali yabakondani nguyo nyangu yoketsutsa ha projet yoketsutsa ha system sha ngabonzaya gasina aruli rangwe maha ya uhuru wandu alimi mbabo wakati wali swalihi wandu aziye mwenye baraka jarenge abahade ulimwa eche itunzu emafitsi sho muhimu tsinduo ngoroho bonze nkena msanganyiho mfe a corona rangamiehe corona swanga ribakio ndani rifanzaya zero kwa iso mbili harme dauda ya komorava harzamba ni nzima bola zimejiri so ndugu abakio ndani so ndugu arohao owade unwene harme masiwa enya nguya bodai ukawanraba kondani haina mndugu jojo henda ya bemba nsoho lilo harmale dukala hejirani ya jado paubu manarsar wasuli harma hali nziro hanga mcheleono si parotekeleza makalima wakati lahe kenete samba rahisi fanya nzia utie wandu harmwe mijiwa nralime ukanga wajoka ujatabu ikaongejo tando harma krisi shanjaka umbayo shatsainu sandro ajoka walimi mezimira rumezisi tarangwa la taleo wandu ajoka washindiwa do loa na minya nrovi ye machimbi na iti shawandu wazilawa yabo yo problemu mkuu ijoka ujejiri harmensi nzaya orono ulaya walilao hizo kwa jamba komori sona namna ya urudi ebo wanada muhamadasi rilona sirikali tsojo shinda ya kingia mashakili ebo si ufanya si ulinda ridorenge wakara riharmazi la rjuao
harmazi la ramu wao kawade unu ko ti wade wayezi wala opposition wala indrini unu wade wene dunia abo sifanya abo haina mrikao ngina uwezo wa akili na busara weka lindia ambilo ukana walango juo jao yeujirejeza dingoni hada kondani ili ajihafadhi no uziro wa huwade hunu ikauzensi zabonze walona mvuu za kimali na utwabibu na kwa tushinda waparsada lao wende hata warudi ya harmadala ojangu na mbakimo ndani emrujo parisiwa para aksidaho dahoni hahe garjure ngaze dhamana zahahe shako maringwa saho walinde kabwaza urambierda yeshindo zabari haukananga buwade iyo mrudo linda haina mrujisikini yoye utawa ikaza lihaba mtiba yeshindo na msoma bia enso kensudo huza kwezi bwana rais na msahoma bilwa zila ikawa domdamwa unsi wade wa yezi wa mrukundo milioni ya mshahara unuwa deikao usawe ne harme dunia uo mziro uravaje uwa wandu wenji abo wakatire sarambu wa iyo ritijerdo tsomboleza wandu ezaya jihifadhi beheli wewe utsojwe kahwedha wade unu deheli raisi wa yea atsojwe wade unu haukali nubaya haina mndugu jilindo ni wakati wa ikamndugu tsaho yake na bahati ya ukana vano wade unu inu bahatibi atsoni honda nduna bakodani wanduna wazie ho tsanganyiha bayo ketsulinda karari ketsulinda dictature wandwa dorema mikongojo ukana mjondani au kamtume hareleza iko wadi wonja mahala watike mranjia harimo mahala wadi woliyo hau wadi isoka wote kaongo gwangamizao kaongo tsangoza wanduwe hifa kaongo sumpi yao watike mraro hende hula ulio wala watike mru yalo mahalo wade ulio haro sisi raha kaujanjia unja armaisi wa shahatu cha zingara ni mfaransa au bakomor marhenze betizi tanga mjogo mbaze dua zahe dunia kamilisha arabu shila mtsoelewa cha Mwenyezi Mungu kana paroji kama Mwenyezi Mungu unebese ne corona ngo yonya cha Mwenyezi Mungu wajibwe dua ngetsa ho dungeze shartu yoka wewe e corona ino no wade uno mpaka ufanye ngetsa ho nje ndani ubaki voritsona doktori ritsona lapitali ritsona namna ya ujitwibu haina ujopariana Mwenyezi Mungu aranza zenzi pia zikomelo zenzi jirani sindera baki enga msahau wade unjie iye mndo amba ukangari njia umo ndani kamtawa mwanjia mo ndani rangu leo mwahansi hola umu hotsomboleza serikali zaya hotsomboleza waziri shaya hotsomboleza direktore shaya dawanu bao wakati wa haonguo unutsi wade ujudo tsungua wowo na wambe abonga rengao namna ya ushindarizie na bala wao do wahanda wa ushinda warengwa yeli yake madoktori do wandu wahanda wa ushinda wa sumpizi wanu wade monokana si wakomorika sarma khatar haukanga sahori samize wandu warisasa nye zenkomio ilirifanye zila zilo wajibu haina mndu yafanye Mwenyezi Mungu ka inna hadainahu sabil riwao kole anzia riwao nesanzia imma shakiran imma wishukuriye widunge wa imma kafura hawilawi Zirugozae corona inu ya dunia ndio hama ndio na mfano ni ayayi mwambilo mjemo ndani haumzinjie sharmwe ayamoka inna a'tadna lidhalimina hakikari hansiza ima dhalimu adhabu
yawe joro hahundane lebaya awa kufuru ila amri nawe amrio kuja kufuru ya ukaitolo abo juha udonsini dawe wawe jinike amri ukananga mrengo wana ne mrumishe no wana wanawashe rinjemo ndani na mjemo ndani rjihafadhi muda nsukume muda wa mfumo muda wa mwezi rijipange umuda unu rivezero ndolewana aminyandro vi haina usiku haina mruya tsohunda mna mnyandro via ega rijoube kimondanije rifehanzaya ero habo nze ufa corona unikwanzia mbili rohonzi anutsanganyihe nikane mihono mwende harima lesakara mfa corona bakondani ukeweno wana mdopemba ubumwe hinwa nkena mo ejo kaufambo afwanza umwewe jofanza yangu johundanduwa wa mzihe ejo fa corona wandu wa juta yao bimana aninga hasara zinjikao zonsi pia ngetsahao ritsawe izima narda kimondani ritidola umuke qararire ngwana ritidola umuka abalaika ubido anrasamiziwa haina mruge dhamana kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ul an ra'iyatihi zonsi pia ngasima dhamana ikayamboka haina mji warengeze dhamana naam haina mji wajujo ufanya zika wajere endogo zinu hamji na mjiyemo ndani na mzio wana watitsanganyihe baida ya wana wanu yotirohombi zele kolizi zilo awe fasira yao ngarifanyozi inu ili riwahifadhi shakar jazia zele kodi ili waje wadotsa buha yede heli ya bidi wandu wajere zendongo zinu zedwaza sharabu Mwenyezi Mungu wa Komor ngujueshi Komor na rizie ze fanatiki za ujarengo usilamu unuri urende usilamu akimafitsi beka hwamba bo Mwenyezi Mungu uneve sene corona urudi udunge amruba kondani ngujohewe saniyo shauti jaba ukanga wena dua za sharabu ikaweti marabu kutsujwa le dua ilanga mbao je onda heshi Komori onda heshi Faransa onda heshi Shinua onda heshi Arabu ikawe Mwarabu onda heshi Swahili ikawe Mswahili onda heshi Komori ulo Mkomori Mwenyezi Mungu elewa heshi Komori haukawode ya janasi sije mtilwari mafanatiki za Sharabu shinji mtsoshijua na maji menji na ndini Mwenyezi Mungu ahuumbu ngujuo eheli ujo muomba ngujojoke mruma hangwani ombo dua kadha yapo mjo mjibu hauka Mwenyezi Mungu ngujuweze lugha zote pia na mtaweze fanatiki ya ukeka mramba Allahumma hadi harada ardi wa harada hadas yarba dua hiyo kontre corona wa Komor ngarujoka Komori nsi miongoni mwa nchi za Afrika huu na mtawe zebatani za Mwenyezi Mungu ngujuo Yemen ukawa Arabu ngujuo Oman ukawa Arabu ngujuo Emirati ukawa Arabu ngujuo Kana Saudi ya Arabu Libi Tunisi Morocco na Algeria na Egypti na Sudan Mwenyezi Mungu kajabeha mujuza wa Sharabu baharini Mwenyezi Mungu akaujabe Sharabu harmwe bahari ya Komori yewo ngwanzisho ndo ndini Sharabu bahari ya Komori dunia badiliha ye dunia ngwa waharima ze laboratoire zao ngwa tsahau dala wala corona Komori wabaki harima marango maji na mikata maji na mahala harimwe bahari wanzi wa Mungu na harimwe mayingu mahala walo formo ya Allah na Muhammad la ilaha illa Allah bangari doda Mwenyezi Mungu inzi fanatiki Mwenyezi Mungu kujuoka yende yariumba ngujue makafiri ngujue na Islam fanya hizo wanza shanga weziliwa omwisoa wewe shaka na ujadwanzi ya Sharabu Afrika harimwe bahari ya Komori ikao hate shingazija ajoka hawanzi wa shingazija shanga wanzi Yemen na Arabi Sauditi na Siro wanzu watsinza nao iho na utila na mro na utila na mabombi katsu wanzi shieshi Arabu ishowa johele okai na numima Arabu Ahmed al-Abaradi
wala Mwenyezi Mungu anza sharabu gati taksicho chansi sharabu mjemdora biendra Mwenyezi Mungu jua fanye tableau dari ni la veri abo la veri tena kalti la bleu na balaze couleur za Mwenyezi kufi alafu wandu pia wajue wafilihe na porojo wandu pia ngwafikirie heli ya uhondinguni ngwafikirie heli ya utahale dalao la corona nyinyi mkenzi mdo tsahadzina la Mwenyezi Mungu dari kamtutsa hambasi hodarini kamtutsa haya mbweza hodarini ranga mtsahadzina la Mwenyezi Mungu hodarini kamhansi betizini kamtutsa jala inkudu shanga mtsahaweshe inkudu shile heli Mwenyezi Mungu yanzaro mashengo katama jikamtsu tsaheli ya hele samli mwafanyo mkatama shanga mtsahawle zina la Mwenyezi Mungu na Muhammad arma mkatamaji wakati kamdu kufikiri urambo kwa wanadamu wano wanadamu watujitaru au wakomor insi namna ya ukaharma opposition au ukaharma ezi haina mruge dhamana wa nafsa moya hahi haina mruna jiamrishe ya jitwa ndani mrati jari ha wazir hau rais hau sirkali ikawa wao ngwajilinda wao wakiwa wade haina mrugu tsoshemeeza oronema waziri wale wanema gardikori zihijana harwe dunia wazingaro wao wajua waziri mkomori kawa ngutwendo babangweni hamada sivori ndao babangweni hawana mwenzo upuzi waki opposition unu na usirikali wandu waki harima haina mndu yake sirikali haina mndu yake raia haina mndu ajinike amri suanga mikobonze ni hundrane ledaya suanga mjionda anie kanga ni hundrao shahada hatimbi lode ledalao Shandrogo salawama kabanu warengwa kararimbi vanu za aeroport kaziabala vanu za ndrovingizo vanu kaziti vanu eshindo ibide serikali wabaya walo shindo ni wao watujwa baba ngarjoka mtsanganya na wandu ngarijo kufa abidi watsozibaya azali ambe na mshibu amba antoke ntibuze kwezi rais tanga sarma mpango wa kinafiti na batani na ndara wavengena rhenso tilaneza ya onto o matsoni dawa wakati waukamru dhamana wakati ndao ritila umiane sonzi pianga sinaze ahli za hatunga zijaya yabo nzuani yabo mali yabo ritila umiane da haina mruge dhamana ya jinike amri wai watina ulinda serikali karsina lapitali karsina madoktor karsina malalao yabo ketsulinda rilinde amri haina mndu hesaji we sekre ho wadeu ngodo ukabazima do uzingarana do komelana do unikane mihono do ukana nkude mihono abo sarju do ukana wandu na wabaki mondani hao ndugu yonyangu ilo dele dalao watsina ulaumu hata mndu kama bila ukale dalao ndeli duka haina mndu abakondani duka haina mndu ya fenja duka ezindo zi watsina ulinda amri na haina mndu ngedhama nangu juwa zetokozini abo tijertirendo wafumatso ridwambe kararike jarengo andro vanuirengwa nai vanuke jarengwa nai wakati resarao na ukaa vanu kartsina zelapitali kartsina madoktori kartsina malalao awera isingulilo haukaka na ujoenda suanye Tanzania haukaka na ujoenda suanye bushini abori tulwa prizo reulona mali reutsona mali abori ngasarma shida ahoye amri ritila umiane haina mndu nazingareto amana hahe hamadahe haina mndu yajinike ye amri yangalowana ne mrumishe na rikensi hodani ikangari hundoni wadi uri hunde habahatindi atampakanda yabo wakomori wo waswiya mtiti kaho walona akli zaidi hanani sha yembabin sangao ndio si uvantara si ujuaji sha wandu echelezana iyo demba mweshelezo yangu harumwera ya mkomori raulo harumwayezi rautso harumwayezi raulo shindoni raulo mirani yedemba wasu ya titi ya hangu niona okana keti na maana ritsombolezane zaya shangio na maana haina mndu yarengeze dhamana zahahe ramiji ramalaho haina mndu yarenge yeze dhamana zahahe rijisikiniye basi wandu mbabintiti rehundwa ni shida lazima ngejuri kwa measonsi hata mpakanda yabo
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الأخيار غر الميامين. Mwenyezi Mungu narevese nelebaya dziro lahe korona inu shabadzimane dua iyo ridunge ze amri za ubaki mondani eduhange joka makubuli ekari ombe duai nasiroha yawe dua kena ujibura ndizo sharti za dua. Ina dua yuhi saha sala ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين وبالله التوفيق.